हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। बहुत दिन धरी ब्लॉग कर पार्नଥିଲି बिकज किसी ऑफिस काम थिला, बहुत सारा काम पेंडिंग रही सेगुड़ा सब कर बुलाबुली करने जाई पार्नଥିଲି से बहुत दिन पर गोटे छुट्टी मिलला। गोटे लॉन्ग वीकेंड थिला, से आम कि सांग मैंने मिसी घटगाँ तारिणी और पाखे भीमकुंड जावाक प्लां करूँ। ये भीमकुंडी छत्तीसगढ़ राज्यर भीमकुंड नुह, मध्यप्रदेश राज्यर भीमकुंड नुह, ये ओडिशार भीमकुंड केन्दुझर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्टर बॉर्डर रे एवं बैतरण नदी कूल भीमकुंड आगक आपण मैंने वीडियो देखिपारे। तो प्लान टी कलु, सडनली सब सांग मैंने राजी हेले और आम बाहरलु। एमती आपण मैंने जानते मो घर नियाली, मो सांग मैंने पाख आखर, तो आम मैंने प्लान कर बाहरलु। एवं ये जगह आप देखिपे आम बर्तमान कटक क्रॉस कर केन्दुझर आड़ को जाऊँ। आपण मैंने जो ब्रिज टी देखुं ये हूँ महानदी ब्रिज। आपण मैंने जानी महानदी ओडिशार सबुठु बृहत्तम नदी एवं जेहेतु यहाँ वर्षा दिन नदीर मध्य पानी एकदम फुल, खचाखच फुल। जेनराली एते पानी न थाए नदी रे। छत्तीसगढ़ रे डैम बने कि महानदी पानी को रोका जाउची, ता फल महानदी पूरा सुखिला थाए। हेले जेहेतु यहाँ वर्षा दिन एवं महानदी रे खचाखच पानी भर्ती अच्छी, तेणु आमको जहाँ महानदी रे पानी देखार सुजोग मिला बहुत दिन पर। एवं आम महानदी ब्रिज टी बहुत बड़, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। आम से ब्रिज क्रॉस कर बर्तमान मुंडुली गेट देकी आम आगू को जाऊँ। आगू गलापर घटगाँ फास्ट आम घटगाँ जीवु। ऑलरेडी राति हो गलानी एवं वर्षा होता जो आम सामान्य लेट हो जाऊँ। एक्चुअली आमर प्लान थिला कि संध्या बेलर आलती देखा माँ तारिणी पाखे, हेले आम बाहरला बेलू वर्षा है, बहुत जोर वर्षा है और ट्रैफिक जाम लगिगला। ता फल आम जहाँ प्लान थिला जो टाइम रे पहुँचार थिला संध्या 7टा 7:30 सुधा पहुँच पाइलुनी। टिके विलम्ब घटीगला, हेले भी चलो, जहाँ प्रभुंकर आदेश, जहाँ माँ आदेश, से अनुसार आम धीरे धीरे आगे चलचु। बर्तमान आम पहुँची आसलुणी घटगाँ तारिणी पीठरे, केन्दुझर विश्व प्रसिद्ध माँ घटगाँ तारिणी पीठ। आपण मैंने देखिपे बर्तमान मंदिरटी, मंदिर मुखद्वार जय माँ तारिणी तारिणी पीठ घटगाँ लिखाई। आम बर्तमान आसी ये पहुँची गलु, हेले सामान्य विलम्बर पहुँचलु जो मंदिर गेट बंद हो जाता एवं आम माँ संध्या बेला आलती देखिपार नु। आपण मैंने ये देखिपे, आपण मैंने ये देखिपे माँ मंदिर केते भव्य भाव सजा जाइए। सुंदर सुंदर लाइट सब लगाई। माँ तारिणी पीठ घटगाँ लिखाई ओडिया रे एवं बहुत ही बढ़िया लाइटिंग कराई। राति मु आगुरी थर दी थर जाइली एवं यही मजाटी पाई। तेणु आपण को यहाँ देखा चाहूँगी विभिन्न भाव लाइट रे सुसज्जित होती मंदिर उपर लाइट पड़ला यहाँ एक उन्मादना भरा खुशीर माहौल प्रेजेंट करुच्ची। माँ तारिणी पीठ घटगाँ गेट नंबर 1 रे आपण यहाँ देखा पाइबे। आम ये शूटिंग करूँ से सब सारी आम धीरे धीरे बाहरलु। ता पर दिन भीमकुंड दर्शन करने। भीमकुंड टी एक जंगल भितर अवस्थित, पूरा जंगल एवं घंच भयानक जंगल कहले अत्युक्ति हेब ना। आपण मैंने देखिपे बर्तमान आम पिचु रोड दे जाऊँ। इठू आदिवासी मैंने जाल जुला आणिकी आसुचंती जंगल मध्य से मैंने यही आदिवासी मैंने यही जंगल भितर ही रुहती। यार भितर ही गाँ एवं से एठार ही से चल प्रचल करती। आम फॉरेन तो नुह, आम बाहर आसिक सहरांचल आसिक जीवन को माने टिके डिस्टर्ब करुचे। हेले जहाँ भी हेले एबे लोक बसती बढ़िलानी, तो आदिवासी मैंने टिके ओपन माइंडेड हेलानी। आउ सेमाने सेमती पूर्व भाई कंजरवेटिव नाहंती कि सेमाने एबे बाहर आउटसाइडर मानू तांको पाखु अलाउ करछंती। आपण मैंने ये देखिपे पूरा माटी रास्ता, नाली माटी रास्ता। सरकार एबे रास्ता बनया योजना चलैछि, हेले रास्ताटी कंप्लीट हो पारनी बिकज वर्षा दिन रास्ताटी हो पारनी। बड़ बड़ शाल गछ, माटी रास्ता एवं पूरा फ्रेश
ପବନ ଫ୍ରେଶ୍ ସବୁକିଛି। ଏଠି ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗସକୁ ମାନେ ଫୁସଫୁସକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ଡଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ ସ୍ମୋକିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲଙ୍ଗସ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 1-2 ଦିନର ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହବା ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଡିଟକ୍ସ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ ନେଇକି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆହୁରି ଏକ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ଗେଟ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଏବଂ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଟିଆ ପାଣି ବୋହି ଆସୁଛି। ଏଇ ନଈଟି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି, ଏ ନଈଟି ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏହା ଅଛି କି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏଠି ନିଜର ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଏଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଗାର ନାଁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଭୀମ ଏଠି ତାଙ୍କର ପାଦ ମାରିଥିଲେ ପାଣି ବାହାର କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାର ନାଁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ଆହୁରି ଭିୟୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିହେବ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ରିଜ୍ଟି, ସେଇ ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ଭୀମଙ୍କର ଏକ 35 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ହି ମନୋରମ ଭାବରେ ବନା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୀମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଗଦା ଧରିଛନ୍ତି ଭୀମ, ଭଗବା ରଙ୍ଗର ଧୋତି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବହୁତ ମନୋରମ ହେଇଛି। ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଠିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅଛି, ସେଠି ଏକ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱାଚ୍ ଟାୱାର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଶି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଫିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଫିଷ୍ଟର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଠିଆ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଏଇ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଟା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାଣି ଉପରୁ ତଳକୁ ବହି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ୱାଟରଫଲ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେଜିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ। ଏବଂ ସେଦିନ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ କି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ଏ ଜାଗାର ବିୟୁଟି, ଏ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି 10 ଗୁଣା 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଲେ ଆମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରିପ୍ଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଥିଲା। ଟ୍ରିପ୍ଟି ସାରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରି ଆସୁଛୁ ଘରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ବୃକ୍ଷ, ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ବୃକ୍ଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଥିଲି, ସବୁ କାମ ଫାମରେ ଏତେ ରୂପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି କି ମାଇଣ୍ଡଟି ଏକଦମ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଲାଇଫ୍ରେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତିକି ଆମର କର୍ମ କରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଖୁସି ରହିବା ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ତ ଆମକୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ର ମଜା ବି ନେବାର ଅଛି, ତା ସହିତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ବି କରିବାର ଅଛି। ଫଳରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ। କେବଳ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ବୋର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମଣିଷକୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ଲାଇଫ୍ରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା କଥା।